Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today my topic is the little girl. पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राइटर ने या ऑथर ने क्यों इस टॉपिक का नाम रखा है लिटिल गर्ल, क्योंकि इसमें लिटिल गर्ल का ही जिक्र है, एक छोटी बच्ची का जिक्र है कि वो छोटी बच्ची उसको कितना प्यार अपने पेरेंट से मिलता है या वो दोबारा किस किस्म का बर्ताव अपने पेरेंट्स से करती है। तो दरअसल शायर का राइटर के समझाने का मतलब यही है कि एक इंसान को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए या कितनी मोहब्बत होती है, या कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ इस वजह से मोहब्बत करते हैं कि ताकि उनसे सख्त काम ले सकें। तो यहाँ भी आज इस लिटिल गर्ल का जिक्र है। ये राइटर एक तस्वीर खींचता है कि जब इस छोटी बच्ची का बाप घर से दफ्तर जाता है तो कैसे इसको अपनी बच्ची अलविदा कहती है, गुड बाय कहती है, और जब वो वापस आता है तो किस किस्म का बर्ताव उसकी बच्ची उसके साथ करती है। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. यहाँ एक छोटी लड़की का जिक्र है जो किसी वक़्त खौफ में मुब्तला होती है, किसी वक़्त वो अवॉइड करती है किसी काम को। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. तो जब सुबह हर रोज़ उसका बाप बाहर निकलता है काम के लिए तो पहले उसके कमरे में जाकर उसको चूमता है। To which she responded with goodbye. और वहाँ से वो लड़की उसको रिस्पॉन्ड देती है गुड बाय के ज़रिए। गुड बाय यानी टाटा, गुड बाय यानी इसको रुखसत करती है खुशी खुशी अपने बाप को। And oh the glad sense of relief when she heard the noise of courage growing fainter and fainter down the long road. तो उस वक़्त उस बच्ची को थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है जब वो सड़क पर कुछ आवाज़ें, कुछ शोर सुन रही है। In the evening when he came home, तो ये तो वाक़ा था सुबह का, ये तो जिक्र था सुबह का, लेकिन जब इसी छोटी बच्ची का बाप शाम को वापस आता है अपने घर, यानी रिटर्न करता है, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो उसकी बच्ची उसका इंतज़ार करती है और वो बाहर स्टेयरकेस पर बैठते, सीढ़ी पर बैठते हैं और अपने बाप की लंबी ऊंची आवाज़ सुनती है जो वो हॉल में करता है। क्या बाप उसको करता है, आवाज़ क्या देता है? Bring my tea into the drawing room. मेरे कमरे में, मेरे ड्राइंग रूम में मेरे लिए चाय ले आओ। क्योंकि मकान में मुख्तलिफ़ किस्म के कमरे होते हैं, किचन होता है, बेडरूम होता है, लॉबी होती है, बाथरूम होता है या स्टोर होता है, इस तरह एक कमरा ड्राइंग रूम भी होता है। तो बाप अपनी बच्ची को बुलाता है कि मेरे लिए चाय ले आओ, लेकिन किस कमरे में? यहाँ एक पर्टिकुलर कमरे रूम का जिक्र है, यानी ड्राइंग रूम का जिक्र है। Hasn't paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो फादर मुझे ये भी कहता है कि क्या पेपर अभी नहीं पहुंचा है घर, अखबार नहीं आया है। तो उसकी माँ जाती है और ढूंढती है पेपर। कीजिया, मदर वुड कॉल टू हर। तो छोटी बच्ची का नाम कीजिया होता है, ये अपनी माँ को बुलाती है, उसको कॉल करती है। If you are a good girl, you can come down and take off father's boots.
تو ماں چھوٹی بچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اگر آپ ایک اچھی لڑکی ہے، اگر آپ اچھی لڑکی کا ثبوت پیش کرنا چاہو گی تو آپ کو کیا چاہے، آپ کو اپنے فادرس کی بوٹ ایک سائڈ میں رکھنی چاہیے. Slowly the girl would slip down the stairs more slowly, settle across the hall and push open the drawing room door. تو آہستہ آہستہ سے ایک چھوٹی بچی سٹیئرس کے نیچے جاتی ہے، سیڑھیوں سے نیچے جاتی ہے، مور سلولی، بہت تیز، آہستہ آہستہ، تب تک جب تک یہ کراس اس سٹیئر کو کرتی ہے اور ہال میں پہنچ جاتی ہے اور ہال کے دروازے کو پش کرتی ہے، یعنی اس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے. بٹ دیٹ ٹائم ہی ہیڈ ہز spectacles on and looked at her over in a way that was terrifying to the little girl. لیکن اس وقت اس کے باپ کی آنکھوں پر یہ ہوتی ہے، یہ اینک ہوتی ہے، تو اس سے یہ کچھ دوسرا دکھائی دے رہا ہے، تو بچی کے دل میں بچی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے دل میں تھوڑی بہت خوف مطلب بیٹھتی ہے، یعنی یہ خوف محسوس کرتی ہے. Well, Kezia, hurry up and pull up those boots and take them outside. Have you been a good girl today? اگر آپ کو آج اچھی بیٹی یا اچھی لڑکی کا ثبوت دینا ہے تو آپ جلدی ہی میرے ان بوٹوں کو ٹھیک کرو، ایک سائڈ پر رکھو. I don't know father. لڑکی واپس رپلائی کرتی ہے کہ میں نہیں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے بوٹوں کو کہاں رکھنا ہے. You don't know. If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. آپ آج اس وقت کچھ غمگین سی لگ رہی ہے میری بیٹی، لہذا ابھی آپ کی ماں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. تو وہ مشکل سے کہہ پائی کہ مجھے آپ کے بغیر میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، مجھے آپ کے بغیر کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ چیزیں جو چھوٹی بچی ہوتی ہے، What is the matter? What are looking so wretched about? Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. اور یہاں سے Kezia میرے لیے چائے کا ایک کپ لاتی ہے جو ٹیبل پر رکھتی ہے. تو یہ تھا بچوں لٹل گرل کے بارے میں. تو آپ کو اچھی طرح سے مطلب آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اب ہوگا کہ جو یہ لٹل گرل کا کردار یہاں یہ آ کر پیش کرتا ہے کہ اصلی اس کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے اس میں کس قسم کے فیچرز ہوتے ہیں، کس قسم کا کریکٹر ہوتا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ کل ہم اور اسی بارے میں